Wow, beautiful place. It's humble. Boss, can I ask Hernandez residence? Nako po, Inglesero, patay tayo dito. No speak English, sir. No read, no write. Because walang pinag-aralan. Kinder lang natapos to. What? No speak English. Because walang pinag-aralan. No read, no write. Yes. Are you sure? From Abu Dhabi. Ala, kung pakialam kung Arabo ka, kung ano ka. Ako hindi ko naintindihan sinasabi mo. Yes. China. Chididikong. In check. In check. We talk in check. We talk in check. Yes. Chiririkong koila. Abu Chike. Bobo Chichang sa may Guantaon. Chididikong Kondat. Ek. Down. Lalagpas ka rin. Si Bubu Ching Chang Loy. Oh, Bobo Chichang. Chiririkong koila. Chididikong Kondat. Abu Chike. Oh. Trời. Mày này. Nhơi này. Đây. Xong lại hoặc này này sải Mang không lại, mang mà. lại. Abu Chike. Abu Chike Ching Na. Mang lại. Tông lây tung lót. Ôi no nê Long ôi. lay. Money bay nê. Papaya nê. Sauce nê. 3 days in Philippines pa na guys. Xong na. Palaya này. Lấy sân này. Wait Anh này. nói. No show lôi in sa lọc này. Ay show này. No no. Ai no ni sai ni bay này. Nè, nè. Om lay. Lau hay bay này. Bo Chichika. Mon chike này xong lay. Ôi tantol này. Napaka-asim naman santol yan. Ba't ba sinama rito yan? Ba't ba sinama rito sa script yung santol na? Ay, ayoko na. Hindi mo sa ito po yan eh. So, Ayoko na yan. Ha? Ayoko na. No, yun ay sa papaya na. Wanay na Lay. Wiyak na eh. Ay, ne. Tagaan na eh. Amlay. Paklay na eh. Okay. Ay, tipak na eh. Tipak na eh. Tipak na eh. Tigas na eh. What yun na eh. Na eh. Agad na eh. Wang may na eh. Gusto mo yan. Amlay. Alay. Ha? Hilaw eh. Hilaw ba? Ay, alam na naman. Palpak na naman. Ano natin yan? Napakasama lasa. Amlay. Alam, palayang ligaw na eh. Salay. Pero pinis na eh. Ay, palayang ligaw na eh. Tamis na eh. Ako, napakapait. Hey, ayoko na talaga. Sobra pait. Take my knife. Ayoko na yan. Ay, masama lasa. Hey.